नमस्कार। आज देखते जह्नी गोटा जह्नी गछ ये करी मंदा करी देखूँ छटा मंदा कर देखूँ छटा मंदा करी छटा गछ जी भी मंजी पकई सब मंजी हो बर्तमान यहाँ लह धरला यहाँ लह बर्तमान रंजा पोता हे मुझे कोड़ी की खत देकी रंजा लगे सब गुड़ाक लह धरला लह ये देखो ये बर्तमान फुल हबार भी बर्तमान ये पड़े कम लहरे भी ये फल हवा जह्नीटा बढ़िया बहुत बढ़िया फले खराटिया जह्नीटा बर्तमान ये पत्र जी पड़ी घास जी भी अच्छे सब घास पत्र समस्त सब सफा करदेव यहाँ को भल भाव कोड़ी की ताको खत भल भाव आम देदेबा भल भाव कोड़ी देवे एरिया प्रबल मशा कोड़िया को चाहिए भी कोड़ी भी पारे एत मशा जे सकाल टाइम कोड़े तो ठीक रहा मशा प्रबल मशा
ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୋତେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଖତ ଦେବା, କାରଣ ସାର ଦେଉନି ନା, ସାର ଯେହେତୁ ଦେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଖତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜହ୍ନି ଗଛ ମନ୍ଦାମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ରଞ୍ଜା ପୋତିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲହ ଧରି ସାରିଛି, ରଞ୍ଜା ପୋତିବା ଆମେ ତାକୁ, କାରଣ ସେ ମାଡ଼ିଲେ ତା ଲତା ମାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଫଳିବା ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଫଳ